Donc, on passe le renouvellement du plume. كيفاش غادي يوقع le renouvellement du plume. كيفاش يبقى يتجدد تجديد ديال لي plume. Au cours de sa vie, l'oiseau porte 3 plumages. Donc, l'oiseau porte 3 types de plumage. Le duvet, les plumes de poussin, le duvet, ou plumage de poussin porté quelques semaines habituellement. Donc, le plumage de poussin qui donne quelques semaines. ما غايكونش عنده toute leur vie. Donc, toute sa vie ما غاديش يكون فيه. كيدوز واحد سيمانات وكيتحيد باش غيجي remplacer le plumage juvénile. Le juvénile جاي من jeune. Donc, le plumage juvénile, واحد le plume ne différentiel de celle de l'adulte si ce n'est pas la taille, la forme, la pigmentation, la structure plus lâche due à un nombre de barres plus faibles. Donc, ما كيمتاش بزاف على البلوماج ديال l'adulte. من غير la taille ou la forme ou la pigmentation ou la structure. Donc, هذا هو اللي فيه شي شويه ديال الاختلاف. اما لو بلوماج جوفينيل كيتشابه مع لو بلوماج ديال لادولت. هما البلوماج ديال لادولت هو لو بلوماج ديفينيتيف، البلوماج اللي هو اخر بلوماج. ما غيمكنش لوازو يدير شي فورماسيون واحده اخرى ديال البلوماج او شي نوع واحد اخر. دونك لو بلوماج دادولت plumage définitif progressivement atteint par des mues successifs. هنا le phénomène de mue مازال تابعنا. l'oiseau حتى هو كيدير لو فينومين ديال المو. دونك كيجدد. هنا فاش كنهضر على لو رونوفلومون بحال كتحس حتى هو لو فينومين ديال المو. كيمشي له الريش كومبلي وكيولي يخرج واحد الريش واحد اخر. دونك atteint par des mues successifs. C'est ce dernier qui présente souvent un dimorphisme sexuel et parfois un dimorphisme saisonnier, très marqué par exemple chez le canot ou les cormorans. Donc, هنا شنو نشرح؟ قلنا هاد البلوماج d'adulte او هاد المي هاد لامي ديجا هاد لامي سي سو ديرنيي كيهضر على البلوماج adulte. بالنسبه للامي اللي غتوقع ليه كيشهد واحد الديمورفيزم سوا سيكسويل او بارفوا سيزونيير. بمعنى ان لو بلوماج ديال لادولت اللي هو البلوماج ديفينيتيف عنده واحد لو ديمورفيزم في لابارتي ديال لا سيكسواليتي، بحال لو كان اللي عند الطوس وعند بليزيور اسبيس بانهم فاش في موقع في الوقت ديال غادي يكون التزاوج كيلعب دور كبير هذاك لو بلوماج. وفي لي سيزون مثلا ما بين التعاقب ديال الشتاء وديال الصيف كيلعب دور كبير هذاك لو بلوماج ديال لادولت ولا داك لامي اللي غادي توقع ليه. ديجا نشوف واحد لا فوتو ديال دونك regardez ici le plumage définitif, le plumage d'adulte. قلنا كيلعب دور في لا بارتي دو ريبرودكسيون كوم لو كا ايسي ديال الطوس. في لا بارتي دي ريبرودكسيون كيبقى يحاول انه يدير واحد لا دونس لا فيميل باش انه منا توقع واحد لا فيكونداسيون، توقع واحد لا ريبرودكسيون بهاد لو بلوماج عنده. دونك عنده واحد لو ديمورفيزم. دونك هذا هو اللي هضرنا عليه الكورمو. دونك هذا هو الكورمورون، l'espèce cormoran. وهذا
l'espèce vano waqila yak. Oui, le vano. Donc هذا هو l'espèce vano. نقربوا لكم. وهذا l'espèce ديال الفانو. Ok, on continue. L'AMU assure le renouvellement périodique annuel lors du repos sexuel après la reproduction ou bisannuel mi-supplémentaire juste avant la période de reproduction. Donc, le renouvellement est qui après la reproduction ou qui compte bisannuel, يعني من العام للعام غادي يكون في la période avant la période de reproduction du plumage. Donc bisannuel de plumage. La plume ancienne se décolle. دابا غادي يوريك كيفاش غادي تخرج الاولى غتمشي ديك لا بلوم اللي قديمه في لابو ديال هذا الانيمال قديمه غادي تحيد وغتولي ترومبلاسيها وحده جديده. Donc la plume ancienne se découle de sa gaine et tombe. كتحيد من ديك لا gaine ديالها وكتطيح كتمشي له. Elle est remplacée par une nouvelle plume qui peut parfois pousser en s'engageant dans le calamus de l'ancien plume. Donc هنا غادي نطيحوا في نفس القضيه اللي شرحنا في الاول ديال لا فورماسيون. دونك وحده كتدفع وحده سواء كطيح راسها سواء كتجي كترومبلاسي وحده وكتبقى تدفعها حتى كطيح ديك الاولى وكتولي ترومبلاسيها الثانيه وكتطلع. هذه بالنسبه لا فورماسيون ديال لي بلوم. دونك لا فورماسيون دون بلوم résulte toujours de la reprise d'activité d'une papelle plumaire ancien de long nombre et la disposition sont donc définitives chez l'adulte. Donc هنا كنهضروا على définitive ما غيوليش شي plumage غيجي مور البلوماج adulte. La mue est rarement totale et toujours progressive. L'oiseau n'est pas privé de ses capacités de vol. Donc هنا la mue rarement فاش كتكون total كتشمل l'animal كامل من راسو حتى رجليه. دونك très rare باش غادي يبدل البلوماج ديال لو كور ديالو كامل. ديجا كيبدل غير شي بارتيات. دونك très rare باش يبدل كلشي. L'oiseau n'est pas privé de ses capacités de vol sauf l'exception. هنا ديجا غادي نشرحوا بان l'oiseau ماشي كامل كيطير. لا كلاس ديال l'oiseau ماشي كلها capable de voler. كاين دي زيكسيبسيون. هنا كاين هضر على ان الكنار لوي الكرين الفلامون هادو perdant brusquement toutes leurs guimiges et étant incapables de voler pendant plusieurs jours. دونك هاد دابا اللي ذكرنا هاد دي سبيس اللي ذكرنا من الكنار حتى الفلامون شنو كيدير في هاد لو رونوفلومون في هاد الوقت ديال الرونوفلومون كيتحيدوا له الريش ديالو كاملين كيتحيدوا له البلوم ال بيرد تو سي بلوم. من بعد شنو كيوقع ليه ما كيقدش انه يطير حتى كدوز شي سيمانات ويولي يرجع يتجدد له داك يتجدد له لي بلوم ديالو كاملين عاد يولي يكمل الطيران ديالو عاد يولي يدوز الحياه ديالو العاديه اللي هي لو فول. دونك perdant et incapable de voler pendant plusieurs jours font aussi l'exception. Les manchons هنا ديجا عاوتاني غندوزو ليكسيبسيون عاوتاني لي مونشون هما اكسيبسيون ديال لي وازو. لي مونشون ما كيطيروش نو فول با انكابابل دو فولي. لي مونشون هما البطاريق دونك البطريق داك البانغوان انكابابل دو فولي هما اللي ديجا قلنا غيدير واحد لا استراتيجي
غيدير واحد لا stratégie pour garder leur température corporelle وغيدير واحد لا stratégie pour nager. Donc déjà هو ما عندوش دي بلوم pour nager وهو ديجا مصنف ما بين الطيور. دونك شنو غيدير بدوك لي زيل؟ لي زيل شنو دار لهم؟ transformé en بالي ناتاتوار. دونك ردهم بار جدافات حيت غيبقى يعوم بهم في لي زوسيون او لا دونك لي زوسيون هما اللي واصلين الاقطاب الشماليه والجنوبيه. Les manchons très amaigris lors de la nuit. Donc le manchon a une l'exception. Déjà, le manchon déjà des stratégies. Le garde de la chaleur du corps, transformer les ailes en palais natatoires, l'exception aussi flamme. Donc les manchons très émaigrés lors de la nuit. Leur perte thermique augmente fortement. Donc la perte thermique ديال لا شالور اللي عنده في الجسم ديالو غادي تبقى تقل دغيا. علاش؟ حيت وقع فاش في ديك كتقل دغيا في ديك لا بيريود ديال الغونوفلومون، في ديك لا بيريود اللي غيطيح له داك البلوماج ديالو وغيولي يتجدد. دونك لور بيرت تيرميك اوغمونت فورتومون، ما كتبقاش في ديك لو كا نورمال. دونك دغيا كتمشي له لا شالور ديال الجسم ديالو. Et n'ayant pratiquement plus nagé du fait qu'ils se mouillent. Donc هنا غادي تعطيه واحد لو كا شنو غيبقى يدير؟ ما غيقدش يدخل يعوم حيت داك البلوماج اللي عنده هو اللي كيسمح له شي شويه باش انه يدير لا يغاردي لا تمبيراتور كوربوريل. هو ديجا ماشي من لي زانيمو اللي هما بوكيلوتيرم. دونك sa température corporelle dépend à la température ambiante ou de l'environnement. Déjà, les animaux homéothermes. Donc, la température corporelle est indépendante à la température de l'environnement et sa température corporelle est fixe. Donc, ما كيقدرش يناجي، ما كيقدرش يعوم، شنو كيدير؟ كيمشي سو مويي. هادو هما لا استراتيجي اللي كيدير المونشون. ديجا هاد المونشون هذا كيدير بزاف ديال لي استراتيجي، دونك خدام على راسو هاد المونشون. Les poumons tubulaires. Les poumons tubulaires des oiseaux. Alors, pour les poumons tubulaires des oiseaux, on va parler de l'oiseau, la respiration. On parle de la respiration. Qu'est-ce que dire la respiration? Ou bien dire la respiration. Et comment ça se passe? Et l'anatomie des poumons d'hielo. Donc, la structure et le fonctionnement du poumon des oiseaux constituent une exception parmi les vertébrés tétrapodes. Ici, les poumons de l'oiseau est exception. واحد الحالة استثنائية في les tétrapodes كاملين عندهم واحد l'exception في le fonctionnement des poumons. Déjà كنعرفوا بأن les poumons normaux عندهم inspiration وعندهم expiration، عندهم شهيق وعندهم زفير. هنا غنشوفوا واحد لوكا اكسبسيونيل كتكون عند لي وازو بوحدهم. دونك probablement en relation avec leur adaptation au vol. Donc هاد l'exception منين جات؟ من l'adaptation au vol. حيت un animal qui vole ماشي هو un animal marche او لا nage. Donc l'adaptation هنا غادي يبتكروا غتكون واحد ليفولوسيون ديال لي استراتيجي ديال لو فول. سو بومون ديبورفي d'alvéoles. هنا لي بومون ديبورفي d'alvéoles وحنا كنعرفوا ديجا لي بومون فيهم لي زالفيول. هاد لي زالفيول كيديروا بحال واحد العنقود ديال اللعنب اولا كيكونوا بحال واحد العنقود ديال اللعنب. هاد لي زالفيول هما اللي كيسمحوا لي بومون باش انه يديروا لا ريسبيراسيون ويديروا لانسبيراسيون انهم يجبدوا الريح يدخل لاغ الهواء يدخل لي بومون ويديروا ليكسبيراسيون وفي نفس الوقت يديروا لا فلتراسيون يصفيوه وعاد يخرجوا غير داك الكربون. دونك ثنائي اكسيد الكربون. هنا قلنا ديبورفي d'alvéoles. اقل على هذه اغوتونيغ ديبورفي d'alvéoles est constitué de tubes associés à des sacs contractiles.
هنا عنده واحد لو type un seul type associé à des sacs contractiles. هنا نزيدو نشوفوا واحد الخاصيه مغايره على لو كا نورمال اللي هو عند الوازو عنده 9 sacs aériens. عنده 9 sacs aériens. Donc des sacs contractiles, les sacs aériens généralement 9 sacs. Généralement 9 sacs. Ces sacs proviennent du bourgeonnement des extrémités des branches qui s'insinuent entre les viscères lors de la cavité thoracique. Donc la cavité thoracique هو داك القفص الصدري. داخل القفص الصدري ديجا كنعرفوا بان داخل القفص الصدري il y a des poumons. Les poumons هما الرئتين. Donc كيكونوا جوج. حنا ديجا عندنا 2 sacs. Le cas humain contient 2 sacs. Le cas d'oiseau contient 9 sacs. Les bourgeons اللي غيديروا هاد دونك لي بورجيون اللي غتجي وحده غتكون وحده ويكون واحد لاصاك صغير واحد لاصاك كبير حداها واحد لاصاك مويان واحد اكسيتيرا. سي ساك بروفيان قلنا دو بورجيونمون. هاد لي ساك جاو من واحد البورجيونمون هما اللي عطاونا باش وصلونا ل9 ديال لي ساك. البورجيونمون دي زيكستريميتي دي برونش. هاد لي برونش هما فاش كيخرج كيجي ليغ كيدخل لهاد لي برونش ومن بعد لي برونش كيبقى يتفرق في لي زالفيول. لي زالفيول ديجا قلنا ما كاينينش عند لي وازو الور غادي يتفرق في دوك لي ساك لا غادي يمشي لي ساك. هنا هما دوك لي ساك ابدومين ساك posterior thoracique sac l'interclaviculaire sac et cervical sac et antérieur thoracique sac. هنا هادو هما لي ساك. هنايا يمكن كتشوفوا في هذا الرسم هذا عنده 9 ديال لي ساك. لي ساك aériens chez l'oiseau. دونك عنده 9 ديال لي ساك. هادو هما لي ساك poumon-tubulaires des oiseaux. هادي une vue microscopique ديال لي ساك d'oiseaux. l'hématose. دابا l'hématose l'oxygène l'oxygénation l'hématose ديال le sang. L'hématose s'effectue au niveau de tubes très fines. Les capillaires aériens. Les capillaires, فاش كنهضر على capillaire كنهضر على le sang. Les capillaires transforment le sang. Transférer le sang vers les organes. Donc les capillaires aériens qui joignent des ramifications parallèles de l'arbre bronchique. On a déjà des branches, les branches دايرين بحال واحد l'arbre. Les branches دايرين بحال واحد الشجرة أو الأغصان ديال الشجرة. وكل واحد أو متفرعين هما فيهم des ramifications. Parallèle de l'arbre bronchique, les parabronches. Donc فيهم كاين des branches وكيتفرقوا هاد les branches كيتفرقوا les parabronches. فاش نكون نصاوب لا فيديو انا غادي نشوف لكم واحد البومون ديال ليتر هيومان وغادي نبريسيزي فيها هاد لي برونش وهاد لي بارابرونش وهاد لي زالفيول باش تزيدوا تفهموا اكثر. ولا حتى نتوما قلبوا غوشيرشي في جوجل وشوفوا لي بومون ديتر هيومان. دونك لي بارابرونش l'endothélium des capillaires sanguins او درنا لو capillaire sanguin est directement appliqué contre l'épithélium des capillaires aériens et les échanges. Donc, هنا غادي توقع les échanges. غيتلاقى le capillaire sanguin مع les capillaires